Vamos a darle cañita. Vamos a darle cañita al imperio de Jade, como lo llama aquí en la traducción. Espectacular, la verdad, me parto el culo. Me voy a cambiar el nombre en invierno a Fran el Batas, porque, hostias, la bata es parte de mí ya, ¿sabes? O sea, es increíble. ¿Qué vamos a hacer? Pues realmente seguir. Podría decir, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer cuál, pero como no tengo ni puta idea, porque nunca jugué y tampoco sé muy bien qué viene a continuación ni nada. Me lo puedo suponer, pero ya está, no, sería inventármelo. Entonces, a ver qué encuentro. Hostia, se movía un poco lento la... no sé. You're a stranger here, aren't you? I know everyone in Tien's Landing and I've never seen you before. I would remember you. You should turn right around and leave this town. Trust me. Cállate. I am Gufu, Great One. Some call me Gufu the Sweet, though I don't know why. I usually smell like the fish I sell. Perhaps they are making fun of me. Sí, probablemente, now, amiga. There are no fish to La sell. gente es muy hija de puta. I have lived in Tien's Landing all my life, but now I'm ashamed to say I wish I lived somewhere else. Everything in Tien's Landing is falling apart. Sheng, the local minister, is helpless to deal with all our troubles. You should get... Take care of yourself. Voy a irme porque no aguanto el nivel de FPS, literalmente. Madre mía, platita. Cómo nos gusta a los españoles la plata. Es increíble. Es increíble. Té cocinero. Who let you back here? Bad enough I must work with incompetence. Do thugs like you think you can just walk back here for food any time? If I wanted human interaction, I'd have a kiosk in the square. Or maybe a trough. Why a trough? Well, we don't feed the animals, Mr. Tay. That's handled by... Step back, Mr. ¿Pero qué pasa, tío? Perro, me descontrolar. A polite response from one of you strangers? Go on, don't waste your respect on me. El descanso de Tien. Pues la verdad que sí, necesito... Then go walk around it. I do not waste my time collecting rumors. Everybody eats. That is all I... Pues si no me vas a contar nada, que te den por el orto, amigo. Vale. Pues vamos a seguir. Ay, perdón, que me muero. Me mola mucho la voltereta, tío. No sé por qué. Es como, se ve... Es muy fluido el juego realmente, ¿eh? A lo mejor parece un poco... A ver, no es... ¿Sabes? Yo qué sé, no es el Den Ring, ¿sabes? No tiene una fluidez, pues, tan guay, pero... Hostias. What am I going to do? Please, please excuse me. I know I should... Please, I'm just a humble woman. My name is Lan la Siege costurera. and I Y have tengo a un problem problema I que no don't sé know how qué to hacer. solve. Vale. I thought you could help, but I was A ver. afraid to speak to you. It's my fiance, Baker Igual Bay. puedo. Every day a group of thugs attacks him and beats him up. He tries to avoid them, but they find him wherever he goes. The beatings are getting worse. I'm terrified they're going to kill him. Preguntamos algo. But there isn't. My poor Bay has done nothing to these men. They No les attack echa him nada. for Le no atacan sin reason at nada, por all. favor, tiene que Please, you ayudarlo, have to se lo help him. suplico. Igual tú no lo sabes, pero tu marido es un hijo de puta. No sé. Thank you Le voy a so decir que me much, encargo kind porque sir. me gusta You pegarme. don't know what this means to me. If our firstborn is a boy, he shall have your name. Bay is down at Beggar's Pier right now in the southeast corner of town. If you hurry, you can probably get there before the thugs attack him today. En la parte sudeste, dijo. A ver. Ahí está, el panadero. Investiga, prestar atención al segundo encuentro. Cuando llegue el descanso de Tien, una mujer vestida de negro te ha preguntado, según parece te vio cuando te fuiste... Ah, vale, esta es la tía de la...
la que nos encontramos, la que le metimos una paliza que flipas. A ver, vamos a mirar. Casa del té. Zona de comercio. Ministros. Tien no sé qué. Antiguos maestros. 6. Muelle del tal. Voy a preguntarle un momento otra vez. Did you go down to Beggar's Pier? Muelle del mendigo. Did you find... Ah, vale. Muelle del mendigo. O sea, en la punta del cipote, ¿no? Aquí. Muelle del mendigo, sí. Al otro lado. Me meto en la casa del té. No, voy a investigar por ahí, ¿sabes? No sé, me apetece. Quiero decir, el juego te invita a explorar un poquito, ¿sabes? Aunque los escenarios son limitados y son... joder, cerrados y tal. El juego te invita a que explores. Hello, and welcome to Chuman's Woodcrafts. I'm afraid I don't have any... Joder. I'm Chuman the Craftsman. Chumin. Nobody important, just a simple merchant of fine woodwork items. A merchant who may not... There are several customers who owe me money, but with the dam open, times are hard. I can't expect them to pay... And if they don't pay me, I can't afford the raw materials to make O sea my que estás woodwork. jodido, ¿no? It's a difficult situation, but... You might be right. Igual I'm a es un fine poco craftsman, tonto. De but bueno I'm eres not much tonto. for business. I extend credit too easily, and then I can't bring myself to collect. It's just not in my nature. No, that won't be necessary. I don't want to cause any trouble for my customers. I'm sure they'll pay me eventually. Vale. Hostia, me pone la... Is there anything you need? Una cabra. ¡Ja! Dios, aquí tiene pinta de que nos vamos a pegar con alguien, ¿no? No sé. Guerrero inferior. No, a ver, yo inferior no soy. +2 de cuerpo. Toma. Vale. Molaba darle una tunda a la cabra, pero no a la violencia animal, ¿eh? No le peguéis a los animales porque igual aparezco detrás vuestra y os parto las piernas. Literalmente, o sea, no lo sabéis, tengo ese poder. The fisherman's life is a hard... Vale, o sea que eres un desgraciado. Perfecto. Dios, con esta gente no se puede ni hablar. Welcome, stranger! Welcome to beautiful Tien's Landing. Isn't it a glorious day? Oh, I know, people complain. Things can't be that bad, right? After all, you're here. If the town was truly doomed... In fact, I think your presence here is a sure sign that things are looking up. Soon... Joder, vaya puto pro, ¿no? Este tío no pierde la esperanza en la puta vida. El pueblo está hecho una mierda, todo el mundo está deprimido y el tío es Soler en Dark Souls, ¿sabes? Literal. Things will get better, they always do. It's like my father used to say, the greater the problem, the greater the solution. I'm sure it'll all work out. Seguro que sí. Si crees lo suficiente, seguro que se arreglan las cosas. Con creer es suficiente ya. Denial? Preposterous!
Sure, half the people have moved away, and those who stayed have mostly given up hope, and the entire town is running out of food. Does my optimism mean I'm in denial? Of course not! I mean, none of the buildings are on fire, right? See? Something good. Just like that, right off the top of my head. La verdad que sí. No le falta su lógica es sólida como poco. Entirely competent or capable of dealing with our problems, but somehow things will work out. They always do. Of course. The Great Dam's been opened and the river level has dropped. Ships can't navigate the river and nobody can fish. But I think people are overreacting. Basically, we're suffering some minor inconveniences, which I'm sure will soon be resolved. Still, there are a few vale, o sea que no pueden pescar. Can you imagine? They have no faith in que the Emperor, vimos en nor el in episodio Minister anterior. Shang, who is in charge of Tien's Landing. I am sure the cunning Shang has a plan to save us. He's in the town square, the highest point in Tien's Landing. Just follow any path leading up until you can't go any higher, and you're there. Vale. Minister Shang may not have the best reputation, but I'm sure that's just gossip. I'll bet he's actually a smart, active man who can Vale, adiós. Que te peinen, colega. Estibador. Hostia, perdón. Quería darle la vuelta, pero... Como tenía ganas de, una vez acabe el Jade Empire, jugar a los Harry Potter, tío. Que son juegos que jugué cuando era niño. Y me apetece un montón jugarlos, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, primero voy a subir por aquí, porque esto será un camino de bajada únicamente, supongo. Pero igualmente quiero subir. Bueno, de bajada y de subida, pero... Que no tiene pinta de nada más. Sí, un par de campesinos. Vale, ahí está el cofre que abrimos. Y aquí hay una plaza. Marinero. Claro, todos están en tierra porque no se puede navegar. Pilluelo ponía. Vale, bueno, pilluelo que te den por el culero. This is bad. Oh, this is bad. River dried up, pirates everywhere. Yeah, A ver, vamos a abrir esto. Ah, no se puede. Pensaba que podría romperlo, pero ya veo que no. Hey. ¿Quién eres? I'm Wei. Some call Wei el me anciano. Old Wei, but that's because they don't know Old Chan. If I'm old, he's ancient. He's at least a week older than me. Joder. Of course, we're both pretty old compared to most of the people in Tien's Landing. Why, most of them don't even remember what it was like before the flood. De la inundación. 18 years ago, Emperor Sun was young and flush with success from ending the drought. He began public works all over Lo de la the sequía empire, lo habíamos including visto. the great dam downriver. The workmen came and started building it near our town. We were not engineers, and so we were not sure what it would mean. Most were unconcerned. After all, if there were any danger, the Emperor would tell us, surely. One day, the great dam was finished, and the floodgates were closed. O sea que la presa se fue a la mierda, ¿no? The town flooded. We took what we could and fled. Mothers ran about screaming. Some folks climbed to the roofs of their houses and refused to leave. We survivors straggled upriver. Some collapsed from I carried a boy and a girl, and I saw another boy fall, but I couldn't carry him. Finally, I fell over. The great dam had created an enormous lake, and we settled our new town on the banks. The lake completely covered the ruins of our town. Life went on, but no word ever came from the imperial city.
No warning, no explanation. Did we displease the Emperor, or were we just beneath him? No sé, viendo cómo es el emperador, yo creo que no le importabais una mierda, ¿eh? Come to town sometimes, but they knew no more than we. I will go to my grave, never knowing. Ajá. Aquí nadie habla de las ruinas. Es verdad que vimos ruinas. A few months ago, the Emperor's engineers and soldiers left. They just went off in the night. Soon after, the Great Dam opened on its own. There wasn't anyone around. The water drained, revealing the old ruins. And underwater, these 18... I don't know what made the Great Dam open. Some say it was ghosts. They say those who died in the... Oh, we don't know how. Sabemos cómo, somos We're gente simple sencilla. people, and the Great Dam is O sea que no not a tenéis... simple Es que thing. hay como They say there mucha... was magic involved in its construction. Claro, la gente es muy humilde y no tiene ni idea de absolutamente nada. Simplemente son campesinos y pescadores, gente así, normal. Claro, es un mundo medieval. Con un poco de ki, de chakra. Pero sí, es un mundo medieval. Oh, thank you. Vale. Mendigo. Hostia, ese se está cayendo, pero redondo. ¿Qué hace? Dios, los FPS. ¿Qué hace esta gente? Put that sword back, lout! Surely there was never a minister as unlucky as Minister Sheng to suffer such insolence. Koni onuyu tashika wheel fonil satharaponi? And still poor Minister Sheng suffers the insults of tradesmen who know nothing of justice. Where would I put the lout? My jail has been burned to the ground, along with my office, I might add. I have no place to put thieves, so stop questioning your betters. De puta madre. Ah, I see the glint of intelligence, nobility, wisdom, consideration, and piety. I'm afraid I do not. Just a few years ago, you could find wind maps everywhere, although only the rich needed them with their airship. Recently, the wind maps have disappeared. I know that when the Emperor's men left Tien's land, there are those who say... Some say that Death's Hand is collecting all the wind maps and destroying them so that only he and his minions may travel freely about the Empire. Vamos, si ya era obvio que tenían copado I believe firmly in the goodness, kindness, and wisdom of our Emperor and all those around him. Pero ahora ya claramente pues se puede ver que quieren apoderarse de todos los mapas para que la gente no pueda hacer absolutamente nada. Solo puedan utilizarlos ellos. Vale, entonces nadie tiene más... I suppose there may still be merchants in the Imperial City who have some. Sí, lo que creo que nos lo había dicho alguien esto. But I do not have any. I have the finest... I have a cloak... I am glad to hear you. A completely unfair assertion. Who wouldn't want a basket so big you can carry two... Very well. O sea, que no vendes un carajo, ¿no? Genial. Koni onuyu, kokiyir tatasina. Sun puno onuyusir taikunpa ibnano pir ni wonu. Wonowir efuir uk sunorkfonir sir Sata afsowir uk napir anigir Owosair uyukap tantarundano wo tarwair shafir owo. Se la llevó, no pudo hacer nada para detenerlo. Wo kausoir noka wowo tarwair O sea que es un recuerdo, básicamente.
Sí, pero ya ves que el ministro no tiene ni para limpiarse el culo, ¿sabes? Como para ir a buscar tu puta estatua de arcilla. Otro más en el muelle del mendigo, vale. Cuando tenga algo, es que realmente no sé ni si tiene algo. Pero bueno, ahí está. It is not easy to be Minister Sheng. Vale, este es el ministro Sheng. With troubles and doom and now in... Truly, can you not see that I am busy watching my career slide into oblivion? Minister Sheng simply hasn't time for your petty concern. ¿Y de qué eres ministro? This backwater pimple of a town lives off of the lake created by the Great Dam. But the Great Dam is open and the lake is dry. The town is dying. I have nary a clue. Unless... very well, you've convinced me to talk. It is dangerous to say anything, but I am a brave man. It was that horrible Inquisitor, Lim. El Inquisidor Lim oversees the Lotus Assassin operations in this area. A few weeks ago, he came to town and demanded a key to the ruins. Then his men went up there and opened the Great Dam. Inquisitor Lim has his assassins searching for something, though what it is I couldn't say. Minister Sheng knows better than to stick his nose in the business of the Lotus Assassin. ¿Por qué habla de él en want the tercera town to persona? panic, so I kept Lim's presence here a secret. Better the peasants think it was ghosts. A much less terrifying idea. Some brave soul must travel through the old ruins, which are absolutely not infested with ghosts, and close the Great Dam. The gate to the ruins is... I cannot order or even ask someone to go do this. If the Great Dam closes, the ruins will flood. Various assassins and soldiers... But if I happen to lose the key and someone happens to find De manera it, extraoficial, the town sí, will ¿no? be saved and the problem solved without any... What are you talking about? I haven't given you anything. Vale, bueno, pues nos encargaremos de ello. And I am certainly not going to tell you that the ruins can be reached by heading across the footbridge and out the west gate of town. Por la puerta occidental del pueblo. Minister Sheng remembers when flyers were reserved for the wealthy elite of the Imperial City. Now pirates... Podría encontrar una nave voladora en el campamento pirata que hay río arriba. Ah, mira. En la práctica dudo que los piratas estén muy dispuestos a ayudar. Supongo que Ru, el barquero, estará bastante loco como para llevarte. Siempre que esté borracho. Sí, seguramente Ru es el único dispuesto a hacer el viaje, y entonces los piratas te matarán. ¿Qué dices? El barquero, ¿dónde está? Anunció hace 3 días que iba a cerrar la gran presa, pero antes se pasó por la casa del té para tomarse un tazón de vino. Por lo que sé, aún sigue allí. Joder. Hace 3 días, lleva allí tomando vino 3 días, ¿sabes? El puto borracho. Son una plaga más, causan estragos de este pueblo y otro dolor de cabeza del ministro Sheng. They raid the surrounding countryside, swooping down with their flyers to capture slaves. Fortunately, they haven't attacked the town itself yet. Gao, the man I hear is running them, knows that would draw Pues sí, es Gao el mayor. Bueno, el mayor no sé cómo se llama. Es el padre, ¿no? De Gao, creo. There are even rumors he is connected to that infamous crime syndicate known as... The pirates have been operating in this area for many years, or so I was told. However, things became much more serious when Gao... The pirates started using flyers and gathering slaves at an enormous rate. I imagine things are very unpleasant over at their camp. Not that I'm willing to go take a look. Nadie ha tardado en detenerlos.
Vale, pues vamos a... Yes. Go and leave Minister Sheng alone to ponder his troubles now. Vale, tenemos la llave. Ahora lo que voy a hacer va a ser ir al puerto. Al muelle del mendigo se llamaba, creo. Muelle del mendigo. Voy a ir a esa parte. Ojo. El mensajero es este, ¿no? Ah, no. Un mercader. Oknikofia apania sasa tatasi no ni nano yokyo wea sonsi ya wo yo wea. Ajá. Oknikofia apania sasa tatasi no ni nano yokyo wea sonsi ya wo yo wea. Llevaban algún tiempo en el río y habían ahorrado grandes cantidades de plata. Ni wupa ya kupusa ya Elworth kraka ya nano uksaro isowak mikano wo napiat ni wo sosawa ya wak tasi no ni nano. Sí, claro. Noko wo ifawia ok kun one wipifia. Oknikofia apania sasa tatasi no ni nano yokyo wea sonsi ya wo yo. Wonoa er sususatia sonsifonia sonsi ifog. Que eres gilipollas. Oifo ya uxonko noko isansia. Debería de partirte las piernas. No sé si esta es opción. Si está, le partiré las piernas. Nano yokyo wea sonsi ya wo yo wea. Kutkosi viva ya. Wonoa ya ifo wea okta wikino. Oso awi ni tuvo uxumpono. A un desconocido recién llegado al pueblo le respeta la mercader. Mira, que te den por el culo. Ya okayowe ya fonia sisa ya trusta pafawe. Que te calles. Que te calles. Me suda la polla lo que me digas. Para otra run sí que lo haría. Pero en esta run quiero ser bueno. Señora Bo. You taught me much, Jian, but the most valuable lessons were learning where you were wrong. You are being rude, Jian. We have a guest. Let us place the game on. Jian puño de hierro. Madre mía. Do not be so hasty, Jian. You did not turn me aside all those years ago. Te apartó de mi lado y te hizo débil. No volverá a ocurrir. Punto final. Surely you know of Yi, the capturing game? Played on a board of 19 rows and columns, the black and será el white típico pieces capture minijuego en el territory que, for como en their los player. típicos Final Fantasy, el juego de cartas. Ah, vale. Do not... Vale, no... Jian the Iron Fist isn't honestly going to let this one walk away, is he? If you don't say anything... Hay potencial en ti, una fuerza muy superior a la de las docenas de gusanos que se disputan mi favor. I Por too supuesto. see strength, but also the capacity El for puto amo, el understanding the Kaito el world and técnicas, your hermano. place in it. You could prove an interesting pupil. Vaya mierda de nombre. He would like nothing more than to have you as a student. But show me that you walk the way of the open palm, and I will teach you.
Usair Kokonato, Tanatia, Katanano, Shafatoyo, Kokonato Siri Panonenico. Sí, pero yo quiero Always a pleasure to talk to another warrior. My game of Yi was... Del estilo de la piedra inmortal. Ah, Stone vale, tiene Immortal uno y allows otro you otro, to ¿no? control the Otro earth estilo. itself. It is not easy to master. To understand the earth, you must be aware of all things around you and understand that they... That is why Stone Immortal is only taught to those who follow the way of the open palm. Our sense of harmony aids us in persuading the earth to... When you... Y el viejo Your puto move, este. old goat. Si sai pawao, te kotro tuas. Ukirwir. Las combinaciones armónicas son complicadas pero muy poderosas. Poseen una resonancia que puede aprovecharse al cambiar rápidamente de estilo mientras luchas. ¿Cómo puedo o una de apoyo, esa es la clave. Tendrás que experimentar para ver movimientos. Inician una combinación. Pero cuando lo consigas, tendría que quedarte bastante claro. ¿Qué? Wonakapirsari awaf, fancier surufus y sinosaurus usuno. Wotowir ukawana ir usoana da hoki. Niato wonanapadi irovir. Sata tawi ir wonawa vulkuno sukut nia awafawa ir su sutu. esencia dependiendo de la elección de combinaciones que hagas, pero dejaré que seas tú quien descubre esas cosas. Wowo sun pununok, yapapap nasia iwir sair wuth. Sair yakowak, coconato sir ipanonenico. No entiendo cómo se hace eso, sinceramente. Ipaner nuku iwa ir, nikasanarir, iruru ninua sair kana. Niato wonanapadi irovir, kuni ugnawata ir. Unikasurir kwanano kuni ugnawata ir, niknipier. Del puño cerrado, no sé qué. Onawa feros, kuna. Satakwana uno nap. Vale, sí, esto es lo que le pregunté antes. Osi. Yukut ni kunk uno sa ison kudnoka. Nararo, na pirapir ni takatashi. It did not prove so weak when... Ono yui wakitsu sa iroko wa shuosi. Madre mía, o sea que este tío no me va a enseñar un carajo, ¿no? Genial. Marinero. Gran Tien. Look at all these people here. When my old father told me to come to the big city, he never... Back on the farm, I ain't never seen so many people and buildings in No, si one viviese en el place. campo, claro, normal. Except for Para ti livestock. esto es... Oh, madre mía, Nueva York, ¿sabes? No hablo con campesinos. Puto My name's pueblerino de Tien, mierda, ¿no? but everyone calls me Big Tien because I'm so big. Gran I came to Tien. the city to Sí, try la to verdad que find eres me a grande. wife. So far, it's not going so good. You wouldn't happen to know any pretty young gals, would you? Someone who'd want... Que te puede ir bien.
Well, that's a real shame. Una If you buena run moza. across any nice gal... Vale, muy bien. El puto desgraciado este que quiere comprar una mujer porque es un desgraciado. Vale, pues vamos a seguir. Y ahora vamos al muelle. Porque la intención es, pues, completar las 2 misiones que tenemos por allá. ¡Ya! Vaya voltereta. ¿Qué hice? Jamás se abrirán. ¿Qué hice, loco? A la zona de casa del té. Hostia, pues voy a meterme primero ahí. Ah, bueno, aquí hay una... Ah, a lo mejor se entra por aquí. A lo mejor se entra por aquí, ¿no? Hostias. Los FPS, no. ¿Cuántos serán estos FPS? 15 o así, ¿no? Yo creo. Go away! I told you I want no part of this. Tell... If you want to tell Eileen something, go tell her yourself. In the meantime, we have... It's a little personal with me. Hold on a sec. You're a little too interested in our business, friend. Looks like we gotta teach you to back off. Voy a probar a pelear y hacer cambiar de estilo, ¿sabes? Leaping tiger. No sé, tío. Can you believe that these thugs would just They might have killed me if you hadn't stepped in. Thank you. I never expected such help from a... Lan supuse que necesitabas algo de ayuda. No, me envía Lan. You spoke to Lan? How humiliating. My fiancé must have told you I can't protect myself. The woman I love doesn't have faith in me? Oh. ¿Qué dices, gilipollas? Yes, you're right, of course. I suppose Deja de ser tan macho alfa y piensa lo que haces. I've taken some serious beat. I didn't mean to sound ungrateful. I'm just worried about Lan. She's very emotional. I've done my best to try and keep her from becoming involved in this. ¿Por qué te atacan estos matones? Those thugs are acting on Eileen's orders. She's the head of their gang. They have a small hideout. Tiene un escondite en el cobertizo. Eileen and I were friends when we were children, but we drifted apart as we grew up. Pero al crecer nos She fell in with distanciamos. some rough people. Ella se mezcló con gente peligrosa, como has podido comprobar. Ever since I got Desde que engaged, Eileen has become prometí, obsessed with me. Aileen Every day she ha sends estado her thugs to obsesionada beat me conmigo. up. Me envía todos She los says she won't días stop matones until I para go que me talk den to her. una paliza. Joder. Dice que no parará hasta que vaya a hablar con ella. She's obviously crazy. I've done nothing to her. We haven't even spoken in years. If I go to her hideout to talk to her, at least the beatings on the street are out in public. They won't kill me in front of witnesses. Aquí hay gato Bueno, encerrado, no. Fijo. I'm being completely honest, I swear. Es lo que parece. know how this looks. Seguro que crees que he Must think I've tenido done que something hacer to deserve this, algo para but I have merecerlo. no Pero la verdad idea es que no why tengo ni Eileen is idea de after qué me. quiere Eileen. Vamos a hablar. Podría matar a Eileen, madre mía. A ver, igual Thank la you mato. so ¿sabes? much. Eileen and her thugs are in the boathouse. Please just ask her to leave me. Vale. Bueno. De momento vamos a entrar por aquí. Y aquí había que buscar a Tong, creo, ¿no? Este pavo será, ¿no? Hello. You do not need to speak with me. I am just Merchant Xiang's assistant. Perhaps someday, but for now, I am just... Joder. Voy a ver no pa e fuk no son kut vivra irguk.
Vale, el gilipollas este, que no me acordaba ni These de él, docks ya. remind me of the fishermen in Two Rivers. A shame we will never see them again. Pues sí, la verdad que han palmado todos. Mendigo. Claro, está todo lleno de gente pobre porque las cosas están como están, ¿no? Lince veloz. Hello there, stranger. I haven't spotted you around Tien's Landing before. You've come... Regardless, it's good to meet you. I'm Darting Lynx, the acrobat. Unfortunately, I'm not putting any shows on. Let me tell you, it raises a few eyebrows at first. That's why I tell people I'm an acrobat up front these days. I travel around the countryside putting on acts and sometimes teaching people a few tricks. Hey, now that I may not be putting on any shows here, but I could teach you a few techniques to improve your balance. Si te interesa. Hombre, claro. I'd be happy to. I'll be leaving Tien's Land. Let's see. Hombre, digo yo, ¿no? Si me puede enseñar algo así de este tipo. Más concentración y más chi. Más concentración y menos vitalidad. Más vitalidad, menos chi. Encanto, menos intuición. Hostia, precio de compra 4.250. Pero es que esto es la polla, sinceramente. El resto, a ver, están bien, pero... Sobre todo estos dos, ¿no? Hostia, pues me voy a guardar para esta, ¿eh? Me voy a guardar para esta. ¿Puedo venderle algo? Ah, mira, sí. ¿Puedo venderle esto? El de cuerpo. Este se lo puedo vender, ¿no? Ah, tengo más. Ah, vale. Cancelar. ¿Por qué cancelar? A ver. Sí, sí que se la quiero vender. Quiero decir... las que tengo son mejores, claramente, ¿sabes? Voy a comprarle esta, que son 4.250, pero es la polla, ¿sabes? 15 de concentración y 3 de chi. Pues como estos. Pum. Ahí está. Y tenemos estas 3 que también pueden estar, pero bastante bien. Estas 2 pueden estar guay. Y luego el resto me la pelan, sinceramente. ¡Poder! ¡Déjese! Vale. Vale, por aquí no hay nada. Cortesana. Aquí está el mongolín este, ¿no? Stop right there. I gave you 2 extra duty. We don't have to listen to you, Ing. You're a captain without a ship. She's nothing. I will discover a way to free this ship. Until then, I've had enough of you and... Now get back in that ship! Well, you're still the captain. For now. But if you don't get us out of this town soon, you're going to have a... If you've come to complain about my men, I don't want to hear it. When Minister Sheng gets the Great Dam closed, we'll be happy to leave. Until then, estaremos encantados de irnos. Entonces, estamos atrapados. Estás atrapado aquí. Tus hombres no te respetan demasiado. The Great Dam is open and the lake that feeds into the river is gone.
Sí, vamos, My que está ship, seco. the Lucky Knight, is stranded here like a lame... We're sailors. We don't belong on land. If we could just get our ship back on the water, everything would be fine. But that won't happen until someone finds... The moment I saw you, I knew you were the fearless sort. I hoped you would offer to help. It shames me to need the help. I'm not a rich man, but my reputation, my ship, and my men are worth everything I can give. Ahora mismo iré a la presa. Tengo cosas más importantes que hacer. You won't get too far if No you llegarás don't muy speak to lejos si Minister antes Sheng first. no hables con el ministro Shen. The dam is No, el ministro located ya in está the hablado. ruins, but a pair of massive gates blocks the way. Only... Excellent. The key will get you into the ruins. Podrás llegar hasta las ruinas the great dam. y cerrar la I gran hope to see the presa. water rising soon. Good luck. I'm not used to needing help from others. Vale. Pero aquí tenía que buscar a alguien más, tío. Si no recuerdo mal. ¿O estoy yo flipando o qué? Solo tiene tiempo para quienes demuestran una compresión total de la senda del puño cerrado. Si logras demostrar tal conocimiento, puede que tal. Senda de la mano abierta. Hablar con Tong. Ha pedido que recuperar una miniatura de arcilla en poder del marinero Tong. Ese último suele encontrarse en el distrito del puerto, en la zona sudeste del pueblo. ¿Y dónde coño está el Tong este, tío? Se podrá subir al barco y la tendrá aquí, el gilipollas. Hola, mira, un cofre. Mira, más, ¿cómo se dice? Textos. La resaca. A ver de qué resaca habla. Si habla del mar o la de beber vino. Cuanto más hacia el este va uno, surcando las aguas del océano de cristal, más frío y seco se vuelve el aire. Los eruditos modernos han puesto todo su empeño en comprender este fenómeno, pero no han tenido éxito. Si se viaja lo bastante lejos, las corrientes marinas cambian y llevan hacia el este, a la vez que todos los vientos lo hacen también en la misma dirección. No obstante, siguen existiendo mitos acerca de algo de mayor entidad, un antiguo e insaciable demonio que aparece descrito en las leyendas de los bárbaros salvajes que viven entre las islas del océano de cristal. Dichas leyendas mencionan a una voraz criatura, un gran demonio que trata de atraer el mundo entero hacia sus fauces. Durante la dinastía de la Estrella se envió una expedición para que averiguase qué había de cierto en todo aquello, pero nunca regresó y se la dio por perdida en el mar. Vaya. Igual sí que hay algún... no sé si un demonio, pero algo raro sí que hay. Vale, voy a intentar encontrar al marinero ese, tío. The folks of this town... If cat... It ain't easy being a dock worker. We ought to... The other... ¿Dónde coño está ese tío? Igual está por aquí. No sé. No hay mucho más, ¿no? Ah, está por ahí. Ah, vale. ¿Y se puede acceder por aquí? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale. Jarrón. ¡Ah! No me las gasto yo, rompiendo todo. Seis cielos, el erudito, ¿no? Finally! Someone stronger than these cowed peasants. This town disgusts me. I am Scholar 6.
What I do not need, however, is someone who walks the way of the open Por la senda de la mano palm. abierta, cada movimiento I can tuyo read in every me revelé que movement eres that you de would los que protect protegen a the los weak. débiles y cuidan de los pobres. ¿Estás diciendo que necesitas ayuda pero no la mía? They must protect themselves. You see, your every action and each word tells me that you are not the person I... If I can see by your actions that you understand the way of the closed fist, I promise. Hola, que te den por culo. What do you want? Can't you see we're busy drinking? Figurine? You mean that clay statue? But I like it. My mom used to have lots of little Eso de la polla, no es tuya, like gilipollas. I ain't seen Devuélvela her ya, in a venga, long en la manita, time. ya. This helps remind me of her. Calla. Venga. Dame la miniatura o te rompo los dientes. Efectivamente, es lo que le diría yo. Te parto las piernas, los tobillos, las rodillas, el fémur y los antebrazos también. Hey, you don't have to get all mad or nothing. Here, take the figurine. Yeah. I didn't mean to cause no trouble. I ain't crying. I just got something in my eye. Anda, mongolín. Lárgate de mi vista. Claro, tenemos como el cuando sale azul es que hemos conseguido, pues eso, la mano abierta, ¿no? Porque es como la senda, pues eso, la virtud y la rebeldía del Skyrim, iba a decir, por la cara, del Mass Effect. Vale, pues lo hemos solucionado con la palabra. ¿Con la palabra con una violencia bastante implícita en ella? Sí, pero con la palabra. Lo que hay. ¿Quieres que te rompa las piernas? No, ¿verdad? Bueno, pues me lo das. Y me la ha dado.